नमस्कार शास्त्रीय काल आदाब मु आपणकर कथावाचक रवि आपण मानक स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ एपिसोड को कथावाचक भाई माने बंधु माने पिला माने और भौणी माने आपण माने जे भी मो वीडियो शुणुचंते कहीं मोर जो वीडियो अच्छी ये वीडियोटार मोर कौन प्रकार वीडियो ही नहीं केवल ऑडियो ही अच्छी आ मु जेमती कहली मो चैनल ना हूँ कथावाचक तेणु कथावाचक जो चैनल एथिरे मु केवल आपण मानकु स्टोरी नरेट करे गप कुहे तेणु आपण माने यहाकु शुणंतु देखंतु नहीं देखिबा पई मु कोनोसी प्रकार थंबनेल भी देई नहीं कि कोनोसी प्रकार वीडियो मध्य मु क्रिएट करी नहीं आपण माने केवल मोर वीडियो को शुणंतु एवं निजर कल्पना शक्ति रे वीडियो को आपण देखंतु निज मन भितर देखंतु आ शुणंतु गप को। तो आज एपिसोड आरंभ करने पूर्व मु आपण मानकु गोटे अनुरोध करी जदि मोर ए प्रयास आपण मानकु भल लगुच मोर कहानी आपण मानकु भल लगुच तेबे आपण दया करी मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब आ शेयर करंतु आ आपण मानकु मो कहानी किभली लगुच आपण को को भलिया कहानी सुनिबा को पसंद मते कमेंट बॉक्स रे लिखि करी मते जणातु। तो आजिर कहानी आम आरंभ करवा। आजिर कहानी गोटे भूत कहानी छोट कहानीटे किंतु मत मजादार लगिला। तो गोटे गाँव रे जड़े लोक थिला ता ना हूँ जगन तार पूर्वपुरुष मैंने बहुत संभ्रांत थिले आ बहुत धनी मध्य थिले किंतु जगन पाखे सेमती किसी चलिया विशेष नथिला। सी साहूकार आ जमीदार मानक ठारू जहाँ किसी धार करज करके चलुला धीरे धीरे करजर स्थिति बढ़िया लगिला कहीं जगन थिला बहुत अलसुआ सी किछि काम करे नहीं दिन सारा केवल शुए एठी सेठी बुले खाई दिए आ कौन सी काम रे से मन ध्यान दिए नहीं तार स्त्री पिला मान कथा मध्य से बुझे नहीं। तो जेतेबेले धीरे धीरे करजर संख्या बढ़िला तार जो माने थिले करजदार जो माने थिले साहूकार महाजन माने से माने ताको आउ करज देले नहीं परम केमिति ताठर करज आदाय करिवे सेति सबुदिन ता घरे चक्कर मारिबा को लागिले। तो सी जेतेबेले जाने जे साहूकार माने ता घर को आसिया को जाउछन तो करज मागिया को जाउछन तो सी सकाळु घर बाहर की जाए बारी संध्या बेले फेरे तो साहूकार माने आसंदी ता घरे ताको न पाई कि ता स्त्री को भल मंद सुनांदी कहती दिने कौन है ता स्त्री रागिगला जगन उपर से कहले जे तमें तो घरे रोन साहूकार मैंने आसी मत याडू साडू कहते तेणु तमें काली रहिबो काली सबुतक साहूकार महाजन जहाँ मान जो मान तुम टंका नहीं समस्ते काली आसबे आउ तुमको तुम सहित कथा हेबे। जगन जमती कथा शुणिला सी डरीगला से कहला मो पाखे तो टंका नहीं निजे चलियापाई नहीं एते करज मु केमिति देवी काली समस्ते मिसी मते निश्चय बाड़ेबे से भाभी से राताराति तांको गाँवर शेष मुंडरे गोटे कूओटे थिला से कहला मु जाउछि से कूओरे डेंकी आत्महत्या करिवे या भाविकी से एक मुआ हे कूओ आड़े चलला जेतले से कूओ को डेंकी आत्महत्या करिया को जाउछि सेतले कूओरु गोटे भूत बाहरला से भूत जगन को कहला अरे भाई रह 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 तू कौन ये करिया को जाऊँ। जगन कहला मु आउ कौन करी भाई मो आउ बंचियार मोर इच्छा नहीं मु मरिया को जाऊँ। तो भूत कहला अरे मरिया को कहीं जाऊँ ना मु कहार करज सुझी पारिनी एत टंकार करज होती आउ काली सबू साहूकार महाजन मैंने मो घर को आसबे मत बाड़ेबे आउ मोर जहाँ इज्जत मान सम्मान अच्छे सब तले पड़ज तो मु आउ बंचिकी रही कौन लाभ मु आज मरबी। सेठू से भूतटी कहला अरे भाई मु भी तो कथा भावुली किंतु मु भी डेईकी आत्महत्या करथिले किंतु आज भूत ये भावुची जे मु न मरी भल होता तमें मरीगला तमें तुम परिवार कथा भाव तुम स्त्री आ पिला छुआ मानकर अवस्था कौन हम तेणु तुम व्यस्त हुओनी या कही भूत कौन कला ना कूओ भितर गला आ गोटे चेका सुना आनी ताकू देला। तो जगन मन खुशी घर को फेरिला आ ता स्त्री को से सुनाटा देला
ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଆରେ ଏ ସୁନାରେ ତ ତମେ କରଜ ସୁଝିଦେବ, ଆଉ ଚଳିବ ଆଗକୁ କେମିତି? ତ ଜଗନ କହିଲା ଆରେ ସତ କଥା ତ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, କ'ଣ କରିବି? ତ ସେ ସୁନାରେ ତାଙ୍କର କରଜ ସୁଝିଦେଲେ। ଆଉ ଯାହା ବଳକା ପଇସା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ମାସ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମସେ ଚଳିଗଲେ। ଗୋଟେ ମାସ ସରିଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଜଗନକୁ ପଠେଇଲା ଯେ ତମେ ଯାଅ ଭୂତଠାରୁ ପୁଣି ସୁନା ନେଇକି ଆସିବ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲା, କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଭୂତ କହିଲା ଆରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ପୁଣି କାହିଁ ଆସିଛ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ? ନା ତମେ ଯେଉଁ ସୁନା ଦେଇଥିଲ ସେଥିରେ ସିନା କରଜ ସୁଝିଦେଲି, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ତ କାମଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ବଳିଲାନି। ପଇସା ବଳିଥିଲେ ମୁଁ ବେପାର ଧନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ପୋଷିବି? ଭୂତ ଏହା ଶୁଣି କ'ଣ କଲା ନା କୂଅ ଭିତରକୁ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚେକା ସୁନା ଆଣି ତାକୁ ଦେଲା। ଏ ସୁନା ଚେକା ନେଇକି ସେମାନେ ବିକିଦେଲେ। ଆଉ ଯାହା ପଇସା ମିଳିଲା ଜଗନ ଆଉ ତା ପରିବାର 2 ମାସ ହସ ଖୁସିରେ ପଇସାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଦିନେ ଜଗନ ସେମିତି ନାଟକ ଅଭିନୟ କଲା। ଭୂତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେକା ସୁନା ଆଣିକି ଦେଲା, ଆଉ ସେ ସୁନାରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ଗହଣା ସବୁ ବନେଇ ଦେଲା। ତା ପରଦିନ ଜଗନ ଆଉ ଥରେ ଗଲା ଭୂତ ପାଖକୁ। ତ ଭୂତ କହିଲା ଭାଇ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇ ମୋର ଗୋଟେ ତମ ପ୍ରତି ଭାବ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବି ଏ କୂଅରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏକୁଟିଆ ରହିଲାଣି, ମୋତେ ବି କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି ଦରକାର ଅଛି। ତମ ସହିତ କଥା ହେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଡେଇଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦିଅ, 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏଇଠି ରହିବା ଆଉ ଏଇଠି ଗପିବା। ଏକଥା ଶୁଣି ଜଗନ କହିଲା ଆରେ ଭାଇ ଥାଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି କ'ଣ କାମଧନ୍ଦା କରେ, ତମେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ଏହା କହି ଜଗନ ଏକମୁହାଁ ହୋଇ ଘରକୁ ଧାଇଁଲା, ଆଉ ପଛରେ ଭୂତ ଜୋରେ ହସୁଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ହେଉଛି, ଏ କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରୁ କେହି ଜଣେ ବାହାର କରେ, ଆଉ ଅସୁବିଧାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଏ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ପଡ଼ିଥାଉ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି ଭାବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରି ଯାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୂର୍ବ କଥା ଭୁଲି ଯାଉ, ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଭୁଲ କରି ବସୁ। ତେଣୁ ଲୋଭ କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ତୁମର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ନିଅ ଯେ ମୁଁ ଏ ଅସୁବିଧାରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଲି, ଏଥିରୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅସୁବିଧାରୁ ବାହାରି ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାହା ଭାବିଥିଲ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ କଥାକୁ ମନେ ରଖ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଜିର କାହାଣୀ ଏଇଠି ସାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।